Kulapo. Kulapo niya. Biplop. Ha? Ha? Walay ka ng halidit? Biplop? Kuan na lang. Coin beef na lang. Uy. Coin beef na gagmay. Ay. Dagko? Tulo lang ana bi nya Youngstown nga puwa o green na po. O kanang century tuna tag 5 spicy o kanang flakes. Wala? Spicy na lang 5. O kuan blanca. Double. Apili na lang sa kog wings powder, kuan pink, lain-lain color, tag 5. Oh, 5. Ayun. Apili ko ana. Order sa mga lang. Kulafo. Kuan. Naana ang kuan blanca? Blanca? Duha ka tay. Kuan ni sad og kuan beef cubes. Beef cubes. Ano beef cubes? Beef pila. Duha. Duha? Sige, pili lang pork. Duha po. Duha? Ha? Ay, naapa ko. Kanang... Kalo eh. Kana lang siguro eh. Ay, kuan day. Koko mama di ay. Koko mama. Koko mama na pulo. Wala. Wala mo yung mama. Papara na ah. Apilin na ko safeguard bi. Safeguard. Ay. Namoy pink nga Rexona? Red ay. Apili ko ani papaya bi. Pila na? Nay green ani. Ani pod pink. Kuan kanang powder nga sorb. Ay kanang sa wings powder. Nana, pauta na daw siya, nakakuha na siya wings powder. Pasok na pa po niya. Zonrox di ay nga gagmay og dagko. Pila. Tag kuan la ang gagmay kay na polo. O katong sunod sa gagmay, dagko na polo. Niya tag 5 na dayon sa 500. wala. Kana na lang. May lain. Wala kayo 1 liter. 1 liter, tulo lang. Pila? Tulo. I'm gonna get some junk foods, guys. Shout out for people. 3 bags of noodles. Yum. 3 bags of noodles. Yum. Oh, good thing you remember me. I have to buy noodles. Good thing you remember me. I have to buy noodles. Pansit. Apili day kong noodles, ha? Yes. So this is where I go grocery, guys. This is where I do grocery. Akay basket aning mga junk foods be. Akay junk. I gonna put junk foods here. Piatos.